Muy buenas tardes a todos los amantes de música en todo el mundo, especialmente en Indonesia. Vamos a visitar el único museo de piano en Indonesia, el único. Vamos a ver quién es el dueño que está dentro. Primero vamos a tocar la puerta. Mas Andi, please, por favor. Mas Andi. Mas Andi. Oh, Mas Andi, how are you, Mas? Adipati Karnawati. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Come in. Oh, ese es el único museo de piano en Indonesia. Estamos con el pianista, uno de los mejores en Indonesia, Andi Bayu. Vamos a ver. Ini the oldest The oldest. 1920. Wow. 1920. Warisan nenek Wah, zaman Hindia Belanda. de los Zaman holandeses. kolonial. La era colonial de holandesa Ya. aquí en Indonesia, ¿no? Ini tahun 70-an. Los 70. Ini Roland synthesizer kedua, El segundo Roland tapi yang kedua di Jepang juga. en Japón. The Wow. second. El segundo. The first itu dari Korg. Ok. Tapi hanya selisih berapa bulan itu Roland O sea, ngeluarin. ese es el segundo de Roland, el Ya. tipo del segundo. Uno, el primero está en Ya. Holanda, Ini en Japón. Aquí está el segundo, está aquí. Ini yang kedua. Wow. Ini seharusnya 1973, salah ini. Ok. Debería ser 1973 en lugar de 74. Ya, yang pertama SH 1000. Kemudian keluar ini, Ok. and the third ini. El tercer Roland. The third. Jadi ini semua generasi awalnya keyboard Roland. Pues todos estos, Ya, los ini. primeros, Ya. la primera generación de Roland de Japón, está con Andi Bayu. Ya, di dunia hanya mungkin beberapa juga. En el mundo solamente se Ya. encuentra, pues algunos solamente en el mundo. Ya. Uno es Very rare. está aquí. Rare. Wow. Nah ini kemudian ini yang dipakai di Purple, saya hidupin ya. Ini Oke. semua masih hidup. Funciona, todos No, los pianos que estamos mirando acá, No. funciona todavía. Vamos a escuchar cómo el maestro Andi Bayu toca la música. Ini Es el gran músico aquí en Indonesia, ¿no? Ini tahun 78. 78. Ini banyak di rumah-rumah kan. Ujú. Ada. Nah biasanya kalau harus dipanasin dulu. Calentar un poco, dice, ¿no? Vamos a ver el maestro. Lah. Ok. Muy bien. Jangan-jangan ada tikus di sini. ¡Wow! ¡Aplauso! Estamos con el maestro, el verdadero maestro. Ya gitu harus dihidupin ini. Jangan-jangan ada tikus ini. ¡Wow! Kemarin nggak ada bunyi gitu. Man, the Oh. church. One, two.
Andi Bayu. Wow. Gila ya. Es un placer poder escucharle tocando el piano. A ver. 73 itu 3. Wow. Ya. Señores, los amantes de música de Indonesia, es un placer para nosotros por eso escuchar y ver directamente Dari Dwiki Darmawan. Dwiki Darmawan. Ini dibeli waktu dia konser di Amerika. Wow. Ini Pertenecía limited a edition. Dwiki. Bob Moog ini the first synthesizer in the world. Dia foundernya. Oh, es el fundador. Dr. Moog namanya. Lah, kemudian ini salah satu seri yang paling terkenal itu Mini Moog. Nah, ini kemudian dibikin yang tribute to Bob Moog ini tadi. Oke. ¿Puede tocar un poco, Ya, maestro? Oke, maestro. Kalau alat kuno mesti fals-fals ini. Nah, kayak gitu. Aquí estamos con el maestro Andi Bayu, el mejor músico aquí en Indonesia. Ini 1920. Gawat ini. Ini semua if you can feel it, there has energy. Ok, dicen que todos los pianos tienen su propia energía, pero la energía sale cuando el maestro toca. Amin. Jadi energi itu seperti frekuensi ya. Jadi waktu ketemu orang yang tepat, auranya keluar lah. Okay. O sea, energía salga cuando viene la propia correcta persona, maestro. Ya. Tumbuh-tumbuhan kan makhluk hidup. Ini barang mati, tapi dia punya. Es una comparación. Las plantas es algo vivo. Ya. Y la música también es algo vivo. Es tiene energía. Karena ini dibuat oleh maestro piano Belanda, namanya William Nason. El creador de este piano es William Nason. Akhirnya dia waktu itu main konser di Hindia Belanda, tapi setiap konser itu pianonya selalu dimakan rayap. Lalu kemudian dia punya inisiatif untuk membujuk pabrik piano Jerman untuk bisa didatangkan ke Indonesia, ke Hindia Belanda, tapi mesinnya aja tanpa casing. Nah, akhirnya dia kumpulkan pekerja-pekerja Tionghoa. Kemudian kayunya itu diambil dari Surabaya. Dia bikin pabriknya di Surabaya tahun 1890. Nah, kemudian pabrik pertama itu berdiri di Surabaya, lalu di Batavia, lalu kemudian di Jogja. Kemudian ada juga di Semarang dan di Bandung. Di Medan juga. Oke. Akhirnya Nason ini menjadi perusahaan piano alat musik yang sangat besar. Nah, waktu menjelang Perang Dunia Kedua, sekitar 1938 akhir atau 40 awal, bangsa-bangsa Eropa itu pada dipulangkan ke Eropa karena Jepang mau masuk. Nah, termasuk Nason ini sudah generasi cucunya waktu itu. Nasonnya sudah balik ke Belanda dan dia meninggal karena kecelakaan. Saat dia akan mengembangkan pianonya di Belanda. Es un poco la historia de Nason. Ahora vamos a escuchar el maestro.
Maestro Andi Bayu. Un aplauso, por favor. Gran aplauso. Andi Bayu y Nathan and Co. Nathan Nenko. Piano. More than 100 years. Más de 100 años. Lebih dari 100 tahun. Más de 100 años y tiene sonido perfecto. Ini kan sudah 102 tahun. Más de 102 años. 102 años, señores, amantes de música. Y este es el museo privado, el único museo. Nah, ini banyak pusaka-pusaka musisi hebat Indonesia. Ini punya Erwin Prasetya Dewa 19 yang ada di video klip Dewa. Oke, Dewa 19. Jadi, ini almarhum sudah meninggal. Ini punya basisnya Stinky. Tapi sejarahnya waktu lagu Stinky Mungkinkah meledak. Kemudian produsernya itu Pak Iwan, dia menghadiahi bass ini langsung dari Amerika, dibelikan dari Amerika langsung untuk Irwan Stinky. Ini dari Prabe Dharma dari Krakatau, tapi ini signature seriesnya Marcus Miller, artis jazz. Nah ini kemudian ini dari basisnya Naif, ini serinya ini Faulkner serinya Paul McCartney. Ya. Oke. Lalu ini gitarnya Eros, Sheila on Seven. Detrás de Sol en Seven está el maestro Andi Bayu. Hay que saber la historia un poco. Kemudian vamos a. Ini almarhum Baron. Di punto Baron. Ya? Sudah meninggal. Di punto. Ini kemudian ini serinya Everly Brothers. Ini tahun 60-an. Los años 60. De los años 70. Okay. Lalu ini punyanya Andre Stinky dulu. Andre Stinky, ini Lilo Club Project. Club. Ini dibeli sejarahnya waktu acara Marlboro Menthol. Jadi warnanya dia khusus beli warna yang mentol kayak gini. El color único. Ini juga ini oleh-oleh dari Baron. Dia ini handmade dari Irlandia. Oh, hecho a mano. Ini warnanya dia bisa bunglon, bisa hijau coklat gitu. Los colores se puede cambiar como. Ya rare, sangat rare. Ini hadiah dari pemretnya Audio Pro, Mas Anto. Lalu ini piano MIDI pertama dari Roland tahun 83. Dilonceng di NAMM Show tahun 83. Jadi teknologi MIDI itu yang membuat menjadi musik digital sekarang. Oke. Jadi dari sejarah MIDI itu kemudian ditemukanlah sampling. Sampling ini akhirnya menjadi yang sekarang menjadi digital itu. Oke. De MIDI Asia digital. Kemudian musika digital. MIDI itu jadi masing-masing instrumen ini bisa berkomunikasi. Lalu kemudian ditemukan sequencer. Sequencer ini sekitar tahun 70-an sudah ditemukan. Jadi dia bisa merekam data apa yang kita mainkan gitu. Eso es para grabar todas las músicas que estamos tocando y puedes combinar con otros sonidos. Kemudian berkembang, kemudian ditemukan sampling keyboard ini. Keyboard. Digital sampling. Nah, sampling inilah ini masih zaman dulu masih 8 bit, sekarang kan udah 32 bit ya. Wow. Masih 8 bit dan memorinya sangat sangat kecil, zaman disket. Ya. Disket ini.
Nah inilah kemudian ini semua ini keyboardku dari SMP. Uy, desde los Ini SMA, secundario. ini SMA. Ya él tocaba ya, el Nah, maestro ya tocaba cuando 86, era 86, 87, 86. secundaria. En la secundaria ya tocaba la música, la secundaria, y bachillerato ya tocaba este tipo de música. O sea, nació como músico, ¿eh? Ini juga dari sini saya bisa menjadi seorang arranger seperti sekarang. Y Dari Rangers, ok. Aprendía Ini solo semua todos. masih hidup, masih hidup. Y también funciona hasta ahora. Todos los equipos que estamos mirando en este museo funciona. Ini masih fungsi semua. Wow. Wow. Funciona todavía. O sea, guarda todos bien. Ese maestro, gran maestro músico de Ini Indonesia. tahun 80 waktu aku masih SMA. De los años 80. Funciona hasta ahora. Oh, Maestro, ¿podría tocar un poco, por favor? Tocar un poco. oh nanti di. Oh, luego, vamos a ver. Oke, ini ini dibeli di London. Dari Denny Casmala. Oke, kita ke ruang piano. Y ahora vamos a hacer a una sala importante en este museo, ¿no? Wow. Ini kemarin jadi Java War itu karyaku yang Java War dan sebagainya itu tercipta dari piano ini. Ok, contamos un poco la última versión música suya, es la música que habla sobre la historia, ¿no? Que uno de ellos es Java War. Java War es una música sobre la guerra, la historia de Indonesia, y nace de este piano. Piano setan. Ok, estos lo llamamos piano. Bisa main sendiri. Es el piano que puede tocar por sí solo. O sea, yo Ok, aquí estamos mirando el maestro Andy Bayu, ¿no? The Legends Begins. O sea, ustedes tienen que escuchar Java War, la mejor versión suya, ¿no? Mesinnya aja about 200. Pilih. Mesinnya doang. Wow. 200 Kalau sekarang millones. ya piano kayak gini yang otomatis gitu. Piano kan kalau brand gini sekarang paling murah ya sekitar 200. Maestro, por favor. Maestro, what do you think about music? What do you think about music? ¿Qué piensa sobre la música, maestro? Music. Music. Is my life. Music is my life. La música es mi vida. Yeah. What do you mean your life? Ya hidup saya dilahirkan oleh Tuhan itu untuk musik. I was born, yo nací, Dios me dio la vida para la música. Sejak saya kecil kan atlet bulu tangkis. Okay, cuando era pequeño yo era atleta de bulu tanquis, badminton. Saya belum bisa main musik. No sabía tocar la música cuando era pequeño. Kemudian ada satu momen yang Hay un momento en mi vida. seperti dicerahkan, Enlightenment. enlightenment. Kemudian dalam waktu sangat singkat saya sudah bisa memainkan En un solo musik. poco tiempo ya podía tocar la música. Saya belajar pertama itu tahun 87, 89 saya sudah bisa cari uang sendiri dengan musik itu, bisa mengiringi Ruth Sahanaya turnya. Lalu setelah itu saya bertekad untuk pindah ke Jakarta tahun 90. Tahun 92 saya sudah jadi produser musik dengan James F. Sunda untuk albumnya Foni Sumerang. Dan berlanjut kemudian Mus Mujiono. Wow. Lalu tahun 93 saya bergabung dengan Skat Band sampai akhirnya menjadi bermain bareng dengan Mr. Big band top Amerika, kita konser di Kuala Lumpur. Kemudian tahun 95 Bayu rilis band aku meledak. Dan selanjutnya ya udah itu semua seperti kayak apa? Seperti kayak musik ya apa namanya ya jalannya itu cepat sekali gitu. En poco tiempo Iya. ha encontrado su camino en la música. Java War 2.
Andi Bayu, maestro de Indonesia, Java World 2. Muchísimas gracias, amantes de música de Indonesia. Hasta pronto con Andi Bayu. Non, Kanjeng, músico. Oke.